Ajá. You came to clean up this city, didn't you? Oh. It'd be easier to burn it all to the ground. Hola. Believe me. ¿Qué le pasó a las patas traseras de este gato? Ok, pasaste de ser tierno a darme un poco de miedo. Un poco, la cantidad justa de miedo como para que no quiera preguntar absolutamente nada ni hacerle zoom. Porque para atrás piltrafa. Generalmente estos juegos hermosos tienen eso de que hay cosas copadas. Si miras para atrás, la mayoría de gente no lo hace y sigue para adelante, porque es así. Por ejemplo, ¿qué son estas huellas? ¿Quién está acá? ¿Murió alguien? ¿Por qué nadie se pregunta nada? ¿Esto está cerrado? ¿Por qué no hay nadie acá adentro? ¿Nadie está cobrando? Tantas preguntas, tan pocas respuestas, ¿no? Esto. ¿Es una pérdida de gas? Acá, ¿por qué está cerrado? Porque no se puede pasar. ¿Mataron a alguien? Y si mataron a alguien, ¿por qué no veo el cosito? Ah, esto. Es justo esto. Bueno, por lo menos le vieron el lado copadito, ¿eh? De repente le pusieron un sombrerito. Nadie acá... Los chicos que hicieron esto no se enteraron que acá había un cadáver, pero no importa. ¿Qué pasa, Kowalski? How can I assist you, officer? I'm trying to catch this one shifty dealer. Ajá. This guy steals nuke from other pushers to sell it at half price. Ajá. This dopehead buys from him but won't tell me his whereabouts. I don't know any dealer. You were carrying for 3 different pushers, so you either like to walk for miles to buy nuke, or you appreciate a discount. Ok. Don't take it out on me because the guy broke your nose. As you can see, he doesn't want to cooperate. Haré que coopere. Do not worry. According to my directives, there are several ways to convince him to cooperate. I ain't gonna let it reprogram my brain. We can talk, but don't let it drill into my head, okay? The guy's name's Maurice, but I don't know where to find him. I always arrange a place over a payphone. I'll give you the number. Let's hope it works. The dealer knows where the others hide their stash. We could collect nuke from the whole neighborhood if we get to him. I will take care of it. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet. De hecho, creo que vi 2, pero bueno, capaz que esa es la que funciona. Ajá. Ajá. Bueno, dame un segundo que no sé por qué esta escalera me llama tanto la atención. Vamos a ver qué onda. Ah, la animación es increíble. Bien, vamos arriba. Ok, me sirve, me sirve. Ok, hay una escalera más. O sea que las escaleras te llevan a... Nada, que encuentres ítem como cuando abría las cajas. Bien, vamos entonces a otra escalera que creo que estaba por acá. Yo venía por acá y estaba por acá la escalera. ¿O estoy mal? Convencidísimo, convencidísimo. Buenas. Callate, esto es calladito. Te rompe la cabeza. Yo no entiendo por qué la gente de repente me boludea. ¿Se dan cuenta que soy un robot con una fuerza brutal? Murphy, this is Reed. Mayor Kuzak just stormed into my office. Ajá. Apparently, his niece's car has been stolen. Ajá. Find it. This goes to the top of your priority list. You can start by asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue SUX 6000, registered to Melissa Kuzak. Ok. Están pasando muchas cosas y me parece que soy el único policía que está laburando. Lo tenía que decir y lo dije. ¿No? Pues no siento que acá nadie me esté ayudando para nada. Pasan cosas y me las están pidiendo todas a mí. Yo sé que tengo que justificar el costo por el cual me ensamblaron, pero... Tampoco le vas a pedir un milagro, ¿no? A RoboCop. Estoy haciendo lo que puedo. Tengo tiempo, tengo piernas, no vuelo, no le dicto. Amigo, en serio. Estás pintando en mi cara, en serio. Citizen, I am ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. Qué correctitud, ¿eh? Screw you, man. Programa de consejos. Pulsa nada para la visión de RoboCop. Ah, estoy con... Ajá. Vos sos medio boludo, compañero, ¿eh? ¿En serio acá adentro? En serio. Venga para acá. So what you gonna do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once.
Just let me off with a warning, will ya? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Nunca seas joven para aprender. Te voy a multar. Vamos con un tema de aprendizaje. Es joven. Es joven. Va a aprender. Va a aprender. I hereby assign you 40 hours of community service. Ahí está. Doing what? Community Painting service. over the illegal graphics. Ahí está. Ahí está. You're telling me I'll get to cap over tags of those assholes from the hood with police watching my back. Sweet. Muy bien. Está perfecto. Pero no con boludeces como esta. Este justo está muy bueno. No con boludeces como lo que estaba haciendo. Tenés que dejarlo si la pared es blanca, blanco. No rompa las pelotas. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por lo del edificio de la última vez? Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. Hermoso, solo cumplo mi deber. Sí, soy mejor en vivo y en directo. ¡Apa! En la televisión exagera todo. Solo cumplo mi deber. Ahí está, de modesto nomás. I was merely doing my duty. Y claro. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Ajá. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Ajá. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Ok. Any leads? Case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Llámalo así, We ponele. don't give a shit about poor people. Suena So a if you were to OCP. look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. No, para. Is that homeless ¿Cómo lo man vamos a the resolver? Es un crimen. Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Ah, Talk se to dio him con if you todo. want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Hermoso. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Lo dijo RoboCop, lo pensamos Tell me todos. about it. Ya está. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Exacto. Yeah, but what can we do? Resolver crímenes, Kurtz. Resolver los putos crímenes. Eso es lo que se puede hacer. Do you have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. Ajá. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. ¿Puedo ver I las guess the marcas? perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. The body was covered in it. Why ¿Eh? does it always come back to food with you? Anyway, we need Es to do a hermoso. proper analysis. Ok. I will look around. We must bring the murderer to justice. Exacto. Es lo que estoy diciendo. A ver. Visión de RoboCop. Activa la visión de RoboCop pulsando PLA para resaltar enemigos, resultados importantes en el entorno, bla bla bla. Es clic derecho. Somebody dumped her a few feet from here. Ah, pero The blood cabelló un traces on the colectivo. ground indicate she was dragged. Acá hay algo. Esas marcas las vi en la puerta. ¿Se acuerdan? That's this green blue shit under her arm. No idea what it might be, but there is more of it around. No veo nada más. ¿Los zapatos? ¿Por qué los zapatos? Her heels had to touch the ground when the body was dragged. Ah. ¿Y estoy analizando eso? El collar no me parece nada extraño. ¿Qué es esto? Ah, una bala. ¿Qué le pegaron? Un martillo. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. Le partieron la cabeza. Ok. Claro, con el conductor. Claro, estoy tratando de analizar si algo de lo que está acá está relacionado. Acá está el taco. Ahí tenemos otro zapato. Probably belonged to our victim. Ajá. Let's try to find other clues. Acá. No, la basura no tiene nada que ver. Acá qué hay. Sangre. Apa. Ok. Ah, acá está la camioneta o el auto. Wheelbase. Have you Es una van. seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robo. Ok.
Objetivo actualizado. Ahí vamos a buscar a ver quién mató a Casey. Qué poca voluntad, compañeros de trabajo que están poniendo, ¿eh? ¿Qué importa si la OCP dijo que hay que reducir costos? ¿Cómo no vas a tratar de resolver un crimen? O sea, es el momento. Antes que se haya toda la mierda, muevan el cuerpo, se vaya la bosta, la evidencia. Acá es cuando tenés que mover el culo, justamente. Caballero. Me dijeron que no valía la pena hablar con él, pero vamos a probar. Tengo que aceptar la verdad. It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens? I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. Van a ratas a espiarme. They don't want me to show you this list. ¿Qué? It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Imagino que no. Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. Decime. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Oh, estás re loco, amigo. Háblame los alienígenas. No. Me voy. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at por favor. Lo manda al psiquiatra. Es hermoso. Ahora el set. Alto. El set, las bolas. No tengo que seguir. Bueno, capaz que no tengo que seguir la van porque ya me dijeron que es en el set, ¿no? Es lo único que se me ocurre. Acá tengo una escalerita que yo personalmente voy a subir. Eso se llama robar, caballero. Soy un idiota, robaría un mendigo. Una persona que realmente está desesperada. Bueno, no sé qué tanto va a encontrar, ¿no? Ahí tiene un buen punto, Acá hay algo para mí, para robo. ¡Apa! ¿Y vos? ¿Qué haces acá? Ah, ¿esto? ¿Estuviste robando o te estuviste haciendo amigo de lo ajeno de casualidad? Ajá. Ajá. A ver, si ni te soñador de mi ñe. No. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for tanto el Sub 6000 como el bloqueador de 5000 son... Están en la película, salen en publicidades. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so ¿Qué we le pasó can en el get this pelo, over compañero? with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. Ajá. No estoy muy convencida, pero bueno. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. ¿Vas a tener un problema con que he hecho un vistazo? Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Ajá. Jerry Jenkins. Soy el pibe de los mandados. Any reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. Ajá. That does not sound like a task of a police officer. Exacto. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. Es complicado esto, la moral, ¿no? La moral es muy complicada. El culpable pagará. Solo busco justicia. Solo busco justicia. No. El culpable va a pagar. Yo también soy juez. Ya está la mierda. Esto se fue al carajo. Soy puto RoboCop. I can make trouble for anyone who deserves it. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins, too. Ajá. Primero principal. Acá tenemos un... la mierda que hay cosas. Ok, acá tenemos la bosta azul esa que encontramos.
El protector Sunblock 5000. Acá se ve la misma camioneta, ¿no? Es la misma, es la van. ¿El tema es que salió o entró? Excelente pregunta. Ajá. El actor principal coincide con la descripción del sospechoso. Ok. Esta es la publicidad de hecho que sale en la película. Correo no deseado enviado. Espera un poco. Ayudante de jefa del set. Nick Troy. Teresa Robinson, jefa del set. Preparación para trío nocturno, cosas que hacer. Ok, no te preocupes, Ted, yo me ocuparé de todo. Pero es necesario que sepas que la gente le da miedo trabajar de noche. Igual podría facilitar más con guardaespaldas. Ajá. ¡Apa! ¿Y esto? Acá está la pista. Coches que pueden aparcar en el set actualizado. Entregado ayer, patente. Más una furgoneta adicional fuera del equipo. Ajá. Teresa, me he enterado de que has tenido dificultades trabajando con Jerry. Acá es el que creo que el video lo investiga, Jerry Jenkins, ahora sí. ¿Cuánto lo siento? Te lo robo, discúlpalo. Está de un humor de perro. Ya sabes lo sensible que son los artistas. Por suerte yo soy gente tiempo suficiente como para saber. Ok, es el actor principal de la publicidad que estamos haciendo. Bien. No, nada. Ahora, yo tengo algún problema. Esto es correo. Esto es todo. ¿Ya está? Pensé que podía moverme, que todo no incluía tipo spam o algo así. No, todo es todo. Tengo bastantes pistas, pero no te voy a decir nada, evidentemente. Objetivos. Interrogar a Jerry Jenkins. ¿Puedo rastrear este? Claro. Ahí está. Ah, este es Jerry Jenkins. Con razón me dio ganas de pegarle en la cara. A ver, Jerry, charlemos. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. Ajá. So what? Ah, vale verga, muy bien. The perpetrator was someone with skin that seemed to be covered with sunblock. I saw the storyboard. You fit the description. Ajá. Nice try, but I won't even touch that toxic goo. I've got it in the contract. I use body doubles for all the shots where I'm supposedly covered with it. Wait, that bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. No, de hecho creo que realmente asesinaste a alguien. Then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. Ajá. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. Es un See what she quilombo has esto. to say about him, pal. Ajá. ¿Por qué estoy lidiando acá en problemas de pareja? Déjese joder. Yo acá vengo a dispararle a la gente. Sí, así, gatillo. Al toque. Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. Ajá. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Bueno, chicos, júntense y hablen, no me rompan las pelotas. Ajá. Ok, ¿dónde está el suplente ahora? Estamos hablando de él. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. Porque asesinó a una persona. In the hospital or worse. Because if he's not, I'll kill him myself. Agradable. It's a joke, of course. You understand jokes, don't No, soy una máquina. Show me the footage. Check the camera footage. Dale. De vuelta aparece algo nuevo. Vamos a ver. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. Es para pegar una trompada. Fuerte. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. Apa. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Ahí está. Ahí está la conexión. Ahí está la conexión. ¡Ay, qué mal que te veo! Vení para acá. Vení para acá, te veo así bosta. ¿Así que no conoces a Casey? Your understudy offered you the services of a prostitute.
She was likely the prostitute who was killed. Sí. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Ocultar información es un delito. Vamos a ir suave. No podemos ya empezar queriendo asesinar gente por el solo hecho de asesinar. Somos policías. Vamos a empezar suave. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. ¿Qué te asegura que no se va a ir, Robocop? O sea, yo te banco, pero con todo el corazón, estoy acá, estoy con vos, soy tu subconsciente prácticamente. Pero, ¿qué te hace pensar que no se va a ir?